तारीफों की को भला और उसकी शफ़क़त अब्दी है। मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में एक मरतबा फिर मैं आपके लिए यीशु की दूसरी आमद के ताल्लुक से जो तीसरी वीडियो तैयार कर रहा हूँ वो आपको ये सिखाने के लिए है कि आप यीशु के आने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। और उस ताल्लुक से जिस तरह से हम सीख रहे हैं, आप इन बातों को याद रखें और इससे तसल्ली पाएं। आज जो हम सीखेंगे यीशु की दूसरी आमद के ताल्लुक से वो पिछली वीडियो से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि यीशु के आने से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी और कलीसिया बड़ी मुसीबत से पहले उठा ली जाएगी, क्योंकि यीशु के आने से पहले जो बाकी यीशु की दुनिया दूसरी दुनिया के लिए आमद है वो बड़ी मुसीबत के बाद है, लेकिन कलीसिया जो है वो बड़ी मुसीबत में से नहीं गुजरेगी। और इसी ताल्लुक से कलीसिया में दो किस्म की तालीम पाई जाती है। एक वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि कलीसिया बड़ी मुसीबत में से होकर गुजरेगी और उसके बाद यीशु आएगा और कलीसिया को उठा लिया जाएगा। लेकिन दूसरा वो लोग हैं जो कलाम के मुताबिक ये तालीम देते हैं कि कलीसिया यीशु के आने पर उस वक्त उठाई जाएगी जब बड़ी मुसीबतों का दौर अभी शुरू नहीं हुआ होगा, क्योंकि कलीसिया उठाई जाएगी और उसके जाने के बाद फौरन मुखालिफे मसीह का दौर शुरू हो जाएगा और फिर बड़ी मुसीबतों का दौर शुरू हो जाएगा। और उस वक्त जो लोग पीछे रह जाएंगे वो बड़ी मुसीबत में से गुजर कर खुदा की बादशाह में शामिल होंगे। यहां पर यह भी आपको ये सिखाना चाहता हूं कि जो बड़ी मुसीबत है उसमें बहुत ईज़ा रसानी होगी, बहुत मुसीबतें होंगी, ऐसी बड़ी मुसीबतें जो दुनिया ने कभी नहीं देखी। लेकिन कलीसिया उन मुसीबतों का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि कलीसिया पहले ही यीशु उठाकर ले जाएगा और कलीसिया गायब हो जाएगी। कलीसिया हवा में उड़कर बादलों पर यीशु का इस्तकबाल करेगी, जिसका जिक्र हम पहले थेसलोनिकी चौथे बाब की 15वीं 16वीं 17वीं आयत में पढ़ते हैं। चुनांचे हम तुमसे खुदाम के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदाम के आने तक बाकी रहेंगे, सो ही उनसे हरगिज़ आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे और फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, ताकि हवा में खुदा उनके इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदा उनके साथ रहेंगे। और फिर 18वीं आयत में ये लिखा है, बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। ये तसल्ली का कलाम यीशु देकर गया था अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। खुदा ने जो कलीसिया के लिए मंसूबा बनाया वो तसल्ली और इत्मीनान का मंसूबा। कलीसिया मुसीबतों में से गुजरेगी लेकिन बड़ी मुसीबत में से नहीं गुजरेगी। इसके मुतालिक कलीसिया में कंफ्यूजन पाई जाती है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि कलीसिया जो है वो बड़ी मुसीबतों में से गुजरेगी और उसके बाद उठाई जाएगी यीशु जब आएगा, जिसके ताल्लुक से लिखा है जब यीशु आएगा तो दुनिया की सारी कौमें छाती पीटेंगी और वो भी जिन्होंने उसे छीना था वो भी उस पर नजर करेंगे, और फिर यीशु आएगा और अपने लोगों को पहले उठाएगा और फिर जमीन पर 1000 साल बादशाही कायम करेगा। ऐसा नहीं है। कलाम मुकद्दस जो सिखाता है उसकी रोशनी में हम आज आपको सिखाना चाहते हैं कि आप कलाम को पढ़ें और रूह कुद्दस से मदद मांगें कि वो आपको मुकाशफे भी दे और आपको कलाम की ठीक समझ भी दे। कलीसिया में जो कन्फ्यूजन है वो इस ताल्लुक से है कि ये कलीसिया को जो उठाया जाना है, जिसको हम रैप्चर कहते हैं, उसके लिए जो यूनानी जुबान में थेसलोनिकियों के खत में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, असल अंजीली मुसवदे में वो हरपासो का लफ्ज़ था, जिसका तर्जमा लातीनी जुबान में राप्तूरो किया गया, और राप्तूरो से हम स्पेनिश में उसको राप्तो कहते हैं और इंग्लिश में इसका तर्जमा हम रैप्चर कहते हैं। अब बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि रैप्चर का तो लफ्ज़ ही जो है ना बाइबल में यूज़ नहीं किया गया, तो आप क्यों रैप्चर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? तो उनसे मैं ये सवाल करता हूँ कि इसी तरह ट्रिनिटी का भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी तसलीस का, लेकिन उसके बावजूद हम तसलीस को मानते हैं, क्योंकि हम बाइबल में शुरू से लेके एंड तक खुदा की तसलीस के वजूद को देखते हैं और खुदा की इस खुसूसियत को मानते हैं कि उसने अपने आप को 3 तरह से जाहिर किया, यानी बाप और बेटे रूह कुद्दस की शक्ल में।
जब वो बाप और बेटे रूह कुदस की शक्ल में मौजूद है तो हम उसे तस्लीस कहते हैं उसको समझने के लिए। इसी तरह जो कलीसिया के उठाए जाने की तालीम है उसको, उसके लिए जो लफ्ज़ हरपासो इस्तेमाल किया गया, उसके लिए जो उसका जो तर्जमा किया गया वो रैप्चर है, इसलिए हम रैप्चर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए दूसरे लफ्ज़ों में इंग्लिश में ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कॉट अप, यानी उठाए जाना, या स्नैचिंग अवे ऑफ द चर्च। स्नैचिंग का मतलब होता है छीन कर ले जाना, क्योंकि कलीसिया ज़मीन पर जो है वो ऐसे निज़ाम में रहती है, ऐसी हुकूमत में रहती है जो अबलीस की हुकूमत है, जो बेबीलोनियन सिस्टम है। यहाँ से कलीसिया को निकाल लिया जाएगा, छीन के ले जाएंगे, खुदा के फरिश्ते पाक रूह उठा कर ले जाएगा कलीसिया को। क्योंकि आप याद रखें कि पौलुस रसूल यही सिखाता है कि अभी जो कलीसिया को जो मुखालिफ मसीह को जो चीज़ रोक रही है उसे हम जानते हैं, यानी रूह कुदस है। जो रूह कुदस कलीसिया में बसता है, आपके और मेरे अंदर रहता है रूह कुदस। जब कलीसिया अपना काम खत्म कर लेगी तो कलीसिया उठा ली जाएगी और फिर जो है वो गुनाह का वो शख्स मुखालिफ मसीह दुनिया पर जाहिर होगा और उसको अख्तियार दे दिया जाएगा 7 साल तक के लिए कि वो हुकूमत करे। और उसी की हुकूमत के दौरान वो बड़ी मुसीबतों का दौर भी शुरू होगा और खुदा का कहर भी ज़मीन पर उंडेला जाएगा। क्यों कि दुनिया ने खुदा के कलाम को, खुदा के पैगाम को रद्द किया, इसलिए वो बड़ी मुसीबत में से गुजरेगी और कहर में से गुजरेगी। खुदा के कहर में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं प्लीज़ ज़मीन पर मर जाएंगे। जब यीशु वापस आएगा तो जो बाकी लोग होंगे उनके साथ यीशु नासरी 1000 साल बादशाहत का आगाज़ करेगा और उस 1000 साल बादशाह जो बड़ी मुसीबत का दौर है उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग बचाए जाएंगे। एक आम ख्याल ये भी पाया जाता है कि जो बड़ी मुसीबत है उसमें शायद लोग बचेंगे नहीं, लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि बड़ी मुसीबत में बहुत से लोग बच जाएंगे, बहुत से लोग उसमें बचा लिए जाएंगे, वो खुदा की बादशाही का हिस्सा बनेंगे बड़ी मुसीबत में। एक वो लोग जो कलीसिया के उठाए जाने के वक्त पूरी तरह तैयार नहीं थे, वो लोग शहीद बनकर और यीशु की गवाही देकर और जो कलाम उन्होंने सीखा था किसी दौर में जिसने उनके अंदर ईमान पैदा किया था, उस कलाम को याद रख करके वो यीशु की गवाही देकर उस दौर में बचेंगे। और उस ताल्लुक से कलाम मुकद्दस सिखाता है कि उस वक्त जो यीशु का नाम ही लेगा वो निजात पाएगा। तो जो बड़ी मुसीबत है उसमें बहुत से लोग बचा लिए जाएंगे। उसका हवाला मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है। देखें मुकाशफा की किताब उसका 7वां बाब, उसकी 9वीं आयत से 17वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियां और अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिर्द गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा, आमीन, हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल-अबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफ़ेद जामे पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफ़ेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मुकद्दस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खेमा उनके ऊपर तानेगा। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी, ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी, ना गर्मी, क्योंकि जो बर्रा के तख्त के बीच में है वो उनकी गिलावानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। ये वो लोग हैं जो बड़ी मुसीबत में से बचाए जाएंगे। यानी यहां पर हम देखते हैं कि वो ऐसी बड़ी भीड़ थी जिसको कोई शुमार नहीं कर सकता। तो यहां ने उससे पूछा, एक बुजुर्ग से जो 24 बुजुर्ग में से एक था, कि ये कौन लोग है, और उसने फिर उसको बताया
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی مصیبت میں بچائے جائیں گے. لہٰذا بڑی مصیبت میں بہت سے لوگوں کو بچایا جائے گا. کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد بڑی مصیبت میں بہت سے لوگوں کو بچایا جائے گا، کیونکہ اس میں 1,44,000 جو خدا کے وہ مقدسین ہیں جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے سلیکٹ کیے گئے، وہ بھی منادی کریں گے. اور باقی جو کلیسیا کے ایسے لوگ پیچھے چھوڑے جائیں گے جو تیار نہیں تھے، جو 5 سست کماریوں کی طرح تھے، وہ بھی اس حیوان کی چھاپ اپنے ماتھے پر نہیں لیں گے یا اپنے ہاتھ پر نہیں لیں گے، اور دکھ اور مصیبتوں میں سے گزر کر اور اس حیوان کا انکار کر کے اور یسوع کی گواہی دے کر، یسوع کا نام لے کر وہ اس لائق ٹھہریں گے کہ خدا کے ساتھ ہمیشہ تک اس کی بادشاہی میں شامل ہو جائیں. اور ان کے لیے خدا نے جو نا فرق اجر رکھا ہے. جب یسوع آئے گا تو اس نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اس کے پاس ہر ایک کو دینے کے لیے اجر موجود ہے. بعض لوگ شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سب جو خدا کے مقدسین ہیں ان کو ایک ہی قسم کا اجر ملے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. فرق ہمیں اجر ملیں گے. کچھ لوگ فردوس میں رہیں گے، کچھ خدا کے تخت کے پاس رہیں گے، کچھ کو فرق عہدے دیے جائیں گے خدا کے بادشاہی میں. دیکھیں مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. تو یسوع مسیح سب لوگوں کے لیے، ہر قسم مختلف گروہوں کے لیے جو خدا کی بادشاہی میں شامل ہوں گے، ان کو دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہے. اسی طرح جب یسوع 7 کلیسیاؤں کو خط لکھتا ہے جو مکاشفہ کے پہلے ابواب میں ہم پڑھتے ہیں، تو وہاں پر بھی وہ ہر ایک کو مختلف قسم کے اجر دیتا ہے، مختلف قسم کے ریوارڈز دیتا ہے. اسی طرح کلیسیا جب یسوع مسیح اٹھا کر لے جائے گا تو جو سفید تخت ہے جس کے سامنے کلیسیا حاضر ہوگی، وہاں پر کلیسیا کی عدالت نہیں ہوگی، وہاں پر کلیسیا کے صرف کاموں کو آزمایا جائے گا. اور کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے، جس کا کام سونے کا ہوگا وہ یسوع کی آگ اسے آزمائے گی، اور جس کا کام سونے کا ہوگا وہ بھی بچ جائے گا، جس کا کام لوہے کا ہوگا وہ بھی بچ جائے گا، جس کا کام لکڑی یا بھوسے کا ہوگا اس کا کام جل جائے گا. لیکن لکھا ہے کہ وہ خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے. یعنی ایسے لوگ جو زمین پر رہ جائیں گے جن کا کام لکڑی اور بھوسے کے ہیں، وہ پھر مصیبتوں میں سے گزر کر بچیں گے لیکن جلتے جلتے، یعنی بہت مصیبتوں میں سے گزر کر وہ خدا کی بادشاہی کا حصہ بنیں گے. اور بہت سے ایسے ہوں گے جو اس وقت شہید ہو کر خدا کی بادشاہی میں شامل ہوں گے. کیونکہ جب یسوع آئے، یاد رکھیں کہ جو مخالف مسیح کا 7 سالہ دور ہے، اس میں وہ خدا کے سارے جو مقدسین اور جو گواہ ہوں گے سب کو قتل بھی نہیں کر سکے گا. بہت زیادہ کو قتل کرے گا، ایزا رسانی ہوگی بہت سی، لیکن سب مریں گے بھی نہیں. کچھ یسوع مسیح کے زمین پر آنے کے وقت زندہ ہوں گے. جیسے کلیسیا جب زندہ تھی، جب یسوع آیا تھا تو بہت سی کلیسیا کے لوگ زندہ ہوں گے اور ان کو وہ بدل جائیں گے. کیونکہ یہاں پر ہم نے سیکھا تھا کہ جو پہلے سوئے ہوئے ہیں، یعنی جو پہلے یسوع مسیح میں مر چکے ہیں، ان کو زندہ کیا جائے گا، وہ اپنی قبروں میں سے نکلیں گے اور ان کو جلالی بدن ملے گا. اور پھر جو اس وقت جو زندہ مسیحی ہوں گے ان کا جسم بدل جائے گا، اور یہ ایک دم سے ہوگا، سپیڈ سے ہوگا. ایسا نہیں کہ کلیسیا اٹھائی جائے گی آرام سے، جیسے پاپ کارن ہوا میں اڑ رہے ہیں، ایسے نہیں جائے گی کلیسیا. وہ ایک سیکنڈ میں پلک جھپکتے میں وہ غائب ہو جائیں گے یہاں سے. دنیا ان کو دیکھ نہیں سکے گی. پھر یہ نہیں کہ جیسے یسوع جب بادلوں میں اڑ کر جا رہا تھا واپس، تو اس کے شاگردوں نے اسے دیکھا تھا اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یسوع عوام میں اڑتا ہوا جا رہا ہے. دنیا ایسے جب کلیسیا اٹھائی جائے گی تو ان کو نہیں دیکھ سکے گی، وہ پلک جھپکتے میں غائب ہو جائے گی. اور کلیسیا کے جو اٹھائے جانے کا، خدا کے لوگوں کے اٹھائے جانے کا کانسیپٹ پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہنوک جو خدا کے ساتھ چلتا تھا، اس کو بھی خدا نے زندہ اٹھا لیا تھا. اور پھر ایلیا نبی، اس کو بھی خدا نے زندہ اٹھا لیا تھا. تو خدا شروع سے ہی بتاتا رہا کہ جن سے وہ پیار کرتا ہے وہ ان کو اپنے پاس زندہ بھی لے کر جا سکتا ہے. اسی طرح جب یسوع آئے گا تو جو کلیسیا کے وہ لوگ جو اس وقت زندہ ہوں گے، ان کا جسم بدل جائے گا اور وہ زندہ اڑ کر ہوا میں یسوع کا استقبال کریں گے. اور جو ان سے پہلے مرے ہوئے تھے، لوگ قبروں میں تھے خدا کے، وہ زندہ ہو جائیں گے،
وہ پہلے زندہ ہوں گے اور پھر بعد میں جو زندہ لوگ ہوں گے وہ بدل جائیں گے اور سب مل کر ہوا میں اڑ کر یسوع کا استقبال کریں گے یا یسوع ان کا استقبال کرے گا۔ یہ کلیسیا کی مبارک امید ہے۔ جب یسوع گیا تھا آسمان پر تو جانے سے پہلے وہ کلیسیا کو 2 امید دے کر گیا تھا۔ ایک کہ اس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جب تک آسمان سے تمہیں عالم بالا سے تمہیں قوت کا وہ لباس یعنی روح القدس نہ ملے، جب تک تمہیں روح القدس کا بپتسمہ نہ ہو، تم یروشلم میں ہی ٹھہرنا اور منادی کا کام شروع نہ کرنا، اور جب تمہیں روح القدس کا بپتسمہ ملے اور عالم بالا سے قوت کا لباس ملے تو پھر تم ساری دنیا کے آگے انجیل کی منادی کرنا اور ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا۔ یہ کلیسیا کو یسوع نے پہلی امید دی، اور دوسری امید یسوع نے کیا دی کہ میں جا رہا ہوں تمہارے لیے ایک جگہ تیار کرنے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب کی پہلی 3 آیات پڑھ لیتے ہیں۔ یسوع نے کیا کہا تھا؟ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ یہ کیسی بڑی عزت اور پریویلیج کی بات ہے ہمارے لیے، استحقاق کی بات ہوگی ہمارے لیے کہ یسوع نے کہا کہ میں جا رہا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے، اور جب اس جگہ میں جا کر تمہیں سیٹل کرنے کا، اس جگہ کو تمہیں دکھانے کا، اس میں تمہیں بسانے کا وقت آئے گا تو یہ نہیں کہ میں اپنے فرشتے بھیج کر تمہیں اٹھا لوں گا۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں، میں تمہیں عزت دوں گا، میں خود لینے کے لیے آؤں گا تمہیں۔ یسوع کلیسیا کو لینے کے لیے، کلیسیا کا استقبال کرنے کے لیے خود آئے گا، اور بادلوں میں ہم اڑ کر اس سے جا ملیں گے۔ یہ بھید تھا جو پولس رسول نے کلیسیا کو سکھایا اور بتایا، اور کلیسیا اس پر ایمان رکھتی تھی۔ اور یہ کلیسیا کی دوسری جو بلیسڈ ہوپ ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جب پہلی بلیسڈ ہوپ جی تھی کہ ہمیں روح القدس ملے گا، جب وہ پوری ہو گئی تو دوسری جو بلیسڈ ہوپ ہے وہ بھی پوری ہوگی، کیونکہ یسوع کا ہر ایک حکم، ہر ایک پروفیسی یسوع کی پوری ہوئی۔ یسوع نے کہا کہ مجھے وہ قتل کریں گے، مصلوب کریں گے، اور میں تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھاؤں گا، ایسا ہی ہوا۔ یسوع نے کہا میں تمہیں آسمان سے روح القدس تمہارے لیے بھیجوں گا، ایسا ہی ہوا۔ پھر یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ میرے نام کی وجہ سے دنیا کی سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ پھر یسوع نے کہا کہ میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، تو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ جو یسوع کی دوسری آمد ہے وہ دنیا کے لیے وہ خوشی کی خبر نہیں ہے، کیونکہ یسوع ان کی عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ پہلے تو یسوع خدا کا برہ بن کر آیا تھا، اب وہ بادشاہ بن کر آ رہا ہے، اور بادشاہ اپنے ہر مخالف کو سزا دیتا ہے۔ بادشاہ کبھی اپنے دور میں بغاوت کرنے والوں کو اور اپنے دشمنوں کو برداشت نہیں کرتے، تو جب یسوع مسیح بادشاہ بن کر آ رہا ہے، ساری زمین پر خدا کی بادشاہی قائم کرنے کے لیے آ رہا ہے، اپنی 1000 سالہ بادشاہت کا قیام زمین پر کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو وہ لکھا ہے کہ وہ لوہے کے عصا سے قوموں پر حکومت کرے گا۔ اس وقت یسوع جو ہے نا بادشاہوں کی طرح حکومت کرے گا۔ پہلے وہ برے کی طرح آیا تھا اور قربانی دے کر آپ کو اور مجھے بچانے کے لیے، ہم سب کو بچانے کے لیے وہ خادم بن کر آیا، لیکن اب وہ بادشاہ بن کر آیا۔ آپ اس کے تعلق سے زبور 2 میں پڑھ کے دیکھیں کہ جب وہ آئے گا تو کیا کرے گا، قوموں اور بادشاہوں کو اور امتوں کو ہلا کر رکھ دے گا، سزا دے گا، کیونکہ انہوں نے 2000 سال تک کلام سنایا گیا، سکھایا گیا اور اس کو نہیں سنا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ کلیسیا جو ہے کلام مقدس میں سیکھتی ہے کہ بہت سے بھید بتائے گئے ہیں، کلیسیا کے لیے بہت سے بھید ہیں۔ جب ہم بھید کی بات کرتے ہیں تو جو کلیسیا کا اٹھایا جانا وہ بھی ایک بھید ہے۔ اس کے متعلق 2 طرح کی تعلیم پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے وہ
बड़ी मुसीबत के बाद उठाई जाएगी। और हम कलाम मुकद्दस में से ये सीखते हैं कि कलीसिया जो है वो बड़ी मुसीबत में से नहीं गुजरेगी, बल्कि वो बड़ी मुसीबत से पहले उठाई जाएगी, और उसके बाद कलीसिया के यहाँ से जाने के बाद बड़ी मुसीबतों का दौर शुरू होगा। और वो 7 साल दौर होगा जिसमें मुखालिफ मसीह ज़मीन पर हुकूमत करेगा, और उसके बाद यीशु आएगा और 1000 साल बादशाहत को कायम करेगा। लेकिन जब यीशु आएगा तो उस वक्त भी जो लोग मुकद्दसीन होंगे उनको वो उठा लेगा और बचा लेगा, और जो मुर्दे होंगे उनको जिंदा करके अपनी बादशाही में शामिल करेगा। उनके लिए हमने देखा है मुकाशवा 7 बाब में कि उसने पूछा ये कौन लोग हैं। उसने कहा कि ये तो वो लोग हैं जो बड़ी मुसीबत में से बच कर आए हैं। फिर जब यीशु 5वीं मोहर खोलता है मुकाशवा 6 बाब में, तो वहाँ उसने देखा कि कुर्बानगाह के नीचे एक बहुत बड़ी भीड़ थी। तो यूहन्ना ने फरिश्ता से पूछा ये कौन लोग हैं। उसने कहा ये वो लोग हैं जो चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम शहीद हैं खुदा के, तो हमारा हिसाब कब आप दुनिया से लेंगे, कब आप हमारा बदला दुनिया से लोगे। तो खुदा का फरिश्ता उन्हें कहता है कि थोड़ी देर और सब्र करो, अभी तुम्हारी तरह और बहुत से लोग तुम्हारे भाई जो हैं वो भी कत्ल होने वाले हैं, और वो भी तुम्हारे ग्रुप में शामिल होंगे, तो फिर हिसाब लिया जाएगा ताकि नंबर पूरे हो जाए। तो बड़ी मुसीबतों में जो लोग शहीद होंगे उनका एक अलग ग्रुप है, और जो गवाही देकर बचे रहेंगे और कत्ल नहीं होंगे उस दौर में, उनके लिए अलग अजर है, वो भी खुदा के तख्त के पास होंगे। इस तरह हम देखते हैं बहुत से ग्रोह हैं खुदा की बादशाही में। कलीसिया है, और वो लोग हैं जो मुकद्दसीन हैं और जो शहीद हुए, और फिर वो लोग हैं जो बड़ी मुसीबत के दौर में गवाही देकर कायम रहेंगे। कलीसिया का जो उठाया जाना है वो तो तय है कलाम मुकद्दस के मुताबिक। अब जो लोग ये तालीम देते हैं कि कलीसिया बड़ी मुसीबतों में से गुजरेगी और फिर यीशु के आने पर उठाए जाएंगे, तो हम कलाम मुकद्दस में से मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि यीशु ने कहा था कि उस दिन उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। तो जब कलीसिया ने बड़ी मुसीबत में से गुजरना है, और कलीसिया को बड़ी मुसीबत यीशु की आमद की सारी निशानियों का पता है, और हम सब इन बातों पर एग्री करते हैं, तो फिर जब बड़ी मुसीबतें शुरू होगी, मुखालिफ मसीह का दौर शुरू हो जाएगा, तो फिर तो हमें उस घड़ी उस वक्त का पता चल गया कि ठीक 7 साल बाद हम उठाए जाएंगे। तो फिर तो वो कलाम के मुताबिक बात ना हुई, क्योंकि फिर तो आपको पता चल जाएगा कलीसिया को, क्योंकि अब 7 साल रह गए हैं मुसीबतों के, इसमें से हमने गुजरना है और फिर हम बच जाएंगे, फिर हमेशा के लिए खुदा की बादशाही में शामिल हो जाएंगे। क्या यीशु ने फिर गलत कहा था कि उस घड़ी और उस वक्त के मुतालिक कोई नहीं जानता, सिर्फ बाप जानता है? ये कलीसिया के लिए कहा गया था, क्योंकि कलीसिया उठाई जाएगी पहले बड़ी मुसीबतों में से, क्योंकि कलीसिया जो है वो मुसीबतों का सामना करती आ रही है 2000 साल से। कलीसिया को ब्लेसड होप दी गई है, एक मुबारक उम्मीद दी गई है। देखें तितस का खत उसके 2 बाब की 13वीं आयत में लिखा है, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजिर रहें। यानी ये मुबारक वादा हमें दिया गया है, हमें मुबारक उम्मीद दी गई है कि हम यीशु के जलाल के जाहिर होने के मुंतजिर रहें। अब जलाल जो है आपको पता होना चाहिए, जब मूसा ने खुदा से कहा कि मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं, तो खुदा ने कहा तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, लेकिन तू मेरा जलाल देख सकता है। तू यहां चट्टान पर खड़ा हो जा और मैं तेरी आंखों पर हाथ रखूंगा, और जब मैं गुजर जाऊंगा तो मैं अपना हाथ हटाऊंगा और तू मेरा पीछा देखेगा, मेरी बैक साइड देखेगा, और मैं अपना नाम पुकारते पुकारते तेरे सामने से गुजरूंगा, तू मेरा सिर्फ जलाल देखेगा। और जब ये खुदा उसके सामने से गुजरा तो उसने कहा कि मैं कहर करने में धीमा हूं और हजारों और लाखों पर शफकत करता हूं।
تو جو جلال ہے نا خدا کا، وہ اس کی رحمت، برکت، شفا اور مہربانی ہے۔ تو جب یسوع اپنا جلال، جب ہم یسوع کے جلال کے منتظر ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان مصیبتوں میں سے گزر کر جو ہے نا وہ خدا کی بادشاہی میں شامل ہوں گے۔ مصیبتیں تو ہم سہ کر خدا کی بادشاہی میں شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم تو پہلے ہی اپنی سلیم اٹھا کر چل رہے ہیں۔ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم غلط طریقے سے پیسہ نہیں کما سکتے، ہم دکھوں میں ہیں، ہمیں معاف کرنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے دشمنوں سے پیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ ساری مصیبتیں ہیں جو ہم سہتے ہیں یسوع کے نام کے جلال کے لیے، کیونکہ خدا کی یہی مرضی ہے کہ ہم خادم بن کر رہے ہیں۔ اس نے ہمیں خادم بننے کا حکم دیا، ہم خادم بن کر رہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بڑا نہیں بناتے، ہم مغرور نہیں ہوتے، ہم اپنے دشمنوں کی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، دکھوں کا سامنا کرتے ہیں، اور ہر طرح کے حالات میں اپنی گواہی پر قائم رہتے ہیں۔ کلیسیا شروع سے ایسا ہی کرتی آ رہی ہے۔ اب جب کلیسیا کا کام ہے منادی کرنا، انجیل کا پیغام، خوشخبری کا پیغام سنانا، اب جب 2000 سال تک لوگوں نے اس پیغام کو نہیں سنا، تو خدا کیا کہتا ہے؟ دیکھیں میرے ساتھ تسالونیکی کے خط میں۔ دوسرے باب کی 11ویں آیت میں، دوسرا تسالونیکی دوسرا باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانیں، اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں وہ سب سزا پائیں گے۔ یعنی اخیر وقت میں جب کلیسیا اپنا کام ختم کر لے گی تو خدا ان کے پاس گمراہی کی روح کو بھیج دے گا کہ تم نے ساری وقت میں جب ہم آپ کو سچائی کا کلام سکھاتے رہے، آپ نے سچائی کا یقین نہیں کیا، یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے، تو اب جھوٹ سے گزارا کرو۔ تو اس وقت خدا ان کے پاس گمراہی کی، جھوٹ کی روح کو بھیجے گا، اور ساری دنیا جھوٹی کی روح کو جو ہے نا سچ سمجھے گی۔ اس وقت ساری دنیا جو مخالف مسیح ہے اس پر اس کی باتوں کو سچ سمجھے گی۔ اسی لیے یسوع نے کہا تھا کہ میں جو خدا کی طرف سے آیا ہوں، تو مجھ پر تو ایمان نہیں رکھتے، لیکن اگر کوئی اپنے ہی طرف سے آئے اور اپنے ہی نام سے آئے تم اس پر ایمان لے آؤ گے۔ یسوع مسیح اس وقت بھی اشارہ کر رہے تھے کہ جب مخالف مسیح آئے گا تو ساری دنیا اس کے پیچھے چل پڑے گی، کیونکہ انہوں نے ناراستی کو ہی ہمیشہ گلے لگائے رکھا، جھوٹ کو ہی ہمیشہ اچھا سمجھا، سچ پر ایمان نہیں لائے، سچ کو رد کیا۔ اس لیے خدا اخیر زمانہ میں ان کے لیے جھوٹ کی روح کو ہی اجازت دے دے گا کہ وہ راج کرے ان 7 سالہ دور میں۔ لیکن چونکہ مخالف مسیح جو ہے وہ خدا نہیں ہے، اس کا مکمل کنٹرول نہیں ہو سکتا، اس کو اختیار تو دیا جائے گا خدا کی طرف سے کہ وہ ساری زمین پر جو کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن چونکہ وہ خدا نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا، وہ ہر ایک چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو خدا کے لوگ اس وقت ہوں گے زمین پر، اسرائیلی لوگ اور پیچھے چھوڑے گئے لوگ، وہ گواہی دے کر، مصیبتیں سہ کر اور دکھوں میں سے گزر کر خدا کی بادشاہی کا حصہ بنیں گے۔ لیکن کلیسیا پہلے اٹھا لی جائے گی۔ کیا آپ بڑی مصیبتوں میں سے ہو کر گزرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو آج ہی توبہ کرنی چاہیے، آپ کو آج ہی اپنے رویے کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ کلیسیا بڑی مصیبتوں کا سامنا نہیں کرے گی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلیسیا بڑی مصیبتوں کا سامنا نہیں کرے گی، میں نے ان سے ایک سوال کیا ہے کہ اگر یسوع نے کہا تھا کہ اس گھڑی کا کسی کو نہیں پتا، نہ آسمان کے فرشتوں کو، نہ بیٹے کو، صرف باپ کو، تو جب کلیسیا 7 سال کے
एंड पे आएगी तो फिर तो कलीसिया को पता चल जाएगा अब 7 साल रह गए हैं हमारे, 7 साल गुजार लो किसी भी तरह से। कलीसिया को हमेशा तैयार रहने का हुक्म दिया गया। यीशु ने कहा था कि मेरा आना चोर की मानंद होगा। ये बाकी दुनिया को नहीं यीशु ने कहा, ये कलीसिया को कहा था। क्योंकि अगर कलीसिया को पता हो कि यीशु ने कब आना है तो फिर तो ठीक है जी, हम इंतज़ार करेंगे कि जब मुखालफी मसीह का दौर शुरू होगा तो अपने आप को ठीक कर लेंगे और एंड पे बच जाएंगे, क्योंकि तो तौबा तो किसी भी वक्त की जा सकती है। ऐसा नहीं है। फिर दूसरी दलील मैं उनको ये देता हूँ, देखें मुकाशवा की किताब के पहले 4 अबवाब में कलीसिया मौजूद है, लेकिन 6ठे बाब से हम देखते हैं, 6ठे बाब से लेके 18वें बाब तक कलीसिया नहीं है। उस वक़्त दुनिया और मुखालफी मसीह का दौर और खुदा का कहर, उसका अजाब दुनिया में है। पहले 5 अबवाब में कलीसिया मौजूद है। जो मुकाशवा के पहले 5 अबवाब हैं उनमें कलीसिया ज़मीन पर मौजूद है, लेकिन 5वें बाब के बाद कलीसिया वहाँ पे नहीं है। 5वें बाब से लेके 18वें बाब तक आप देख लें, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुखालफी मसीह का दौर है और खुदा के कहर, अजाब और गज़ब के प्याले, नरसिंगे और मोरों का दौर है। तो कलीसिया वहाँ नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं 19वें बाब 20वें बाब में कलीसिया जो है वो सामने आती है और 1000 साल बादशाहत का दौर शुरू हो जाता है। क्यों कि मुखालफी मसीह के का वक्त ख़त्म होने पर कलीसिया यीशु के साथ जब वापस आती है तो 1000 साल बादशाहत का हिस्सा है और वो उससे इख्तियार छीन लेती है, क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा तो वो अपने साथ मुकद्दसों को और फरिश्तों को लेकर आएगा और दुनिया की सारी कौमें उस वक़्त छाती पीटेंगी और वो भी जिन्होंने उसे छीदा था वो भी उसे उस पर नज़र करेंगे, यानी बनी इस्राएल कौम जिन्होंने उसे मसलूब किया था। उस वक्त वो उस पर ईमान ले आएंगे क्योंकि वो मुसीबतों में से गुजर रहे होंगे और उस वक्त उनके दिमाग को, दिलों को, जो उनके ऊपर जो पर्दा पड़ा है उसको उठा लिया जाएगा, क्योंकि खुदा ने उनका दिल सख्त कर दिया। क्योंकि जब उन्होंने यीशु को रिजेक्ट किया तो खुदा ने उनका दिल सख्त कर दिया कि अब पहले गैर कौमें मेरी बादशाही का हिस्सा बनेंगी और फिर एंड में इनको मैं बचाऊंगा। वो यीशु की दूसरी आमद से कुछ अर्सा पहले रोएंगे, चिल्लाएंगे, बहुत दुख और मुसीबतें और मार और जंगों में मार खाने के बाद वो यीशु की तरफ रजू करेंगे और उनके दिमागों पर पड़े हुए पर्दे को उठा लिया जाएगा और वो यीशु पर नजर करेंगे और यीशु ही को मनजी मान लेंगे और यीशु मसीह पर ईमान लाकर खुदा की बादशाही का हिस्सा बन जाएंगे। वो यीशु की दूसरी आमद पर यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे और खुदा की बादशाही का हिस्सा बनेंगे। इसका जिक्र रोमियो के खत उसके 11वें बाब की 25 आयत में लिखा है कि ऐ भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उस भेद से नावाकिफ रहो कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है और जब तक गैर कौमें पूरी पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा, यानी वो एंड पर खुदा की बादशाही में शामिल होंगी। अब पहले गैर कौमें दाखिल हो रही है और हमारा वक्त पूरा हो रहा है। कलीसिया अपना काम ख़त्म करने वाली है। यीशु जल्द आने वाला है। अब यीशु के आने में कोई वक्त नहीं रहेगा। कलीसिया को किसी वक्त भी उठाया जा सकता है। इसलिए आप जल्दी से अपने रवैयों को, अपने बातों को, अपने उठने बैठने को, अपने उन गलत कामों को छोड़ें और सच्ची तौबा करके पाकीज़गी में चलें। अगर आपके अंदर रोशनी नहीं होगी तो आपको कलीसिया आप उठाए नहीं जाएंगे, क्योंकि जो कुंवारियाँ तैयार थी, जिनकी मशलों में तेल था, जो रोशन थी जिनकी ज़िंदगियाँ, वही उठाई जाएंगी। आपको होशियार कुंवारियों की तरह बनना है, गुनाह और बदी से छुटकारा हासिल करना है और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनना है। खुदा आपको बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।